Ithi-ke indaba yethu uyahlekisa umkhulu. Sibona ngani ukuthi umkhulu lo? Nangamsi. Sibona ngani ukuthi umkhulu? Hawu ngoba ufake ibuko engathi nami ngiyifakile ibuko ngumkhulu mina. Sibona ngani ukuthi umkhulu? Ugugile uyini ugogo? Oh ubona ngenwele ezimhlophe ukhona omunye umkhulu enimbonayo la endlini. Ayekho omunye umkhulu enimbonayo la onenwele ezimhlophe. Right, sengizofunda ke nina nilalela, okay? Yes. uDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu, kucela uZandi. Yebo mntanami. Ziphi izibuko zami zamehlo? Wavuma umkhulu. Azikho ngaphansi kombhede? Kubuza umkhulu. Ake ngibheke. Nangu umkhulu ebheka. Bheka phezulu mkhulu. Izibuko zakho zamehlo zisekhanda lakho, kusho uZandi. Oh bantabo mntanami, injalo lento, ahleke umkhulu. Nginganifundela ke manje indaba. Right. Sesofunda sonke ke manje kanye nani, okay? Asifundeke. Uyahlekisa umkhulu. Asiphinde futhi. Uyahlekisa umkhulu. Right. Masisho. uDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu, kucela uZandi. Yebo mntanami. Ikusho ukuthini ukuthi mntanami? Obani abathi mabekhuluma bathi mntanami? Obani labathi mntanami mabekhuluma? Obani? Ugogo nobani futhi? Amahle? Ugogo nomkhulu abathi mabekhuluma bathi mntanami. Yayibona lana? Ubaba akasho ukuthi mntanami kodwa uthini? Uthi ingane yami noma athi mntanami angithi. Kodwa lothi mntanami ugogo nomkhulu. Asifundeke? Yebo mntanami. Ziphi izibuko zami zamehlo? Wavuma umkhulu. Okay. Asifundeni ke lo grade 1. uDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu, kucela uZandi. Right, awungifundele owakho ke nawe ukhomba ngibone. Asifunde kanye ke. uDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu, kucela uZandi. Ake siphinde futhi. uDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu, kucela uZandi. Right. Uma ubheka lapho ekuqaleni kwale ndaba esiphethe, kukhona igama elishoyo ukuthi le ndaba yethu ikhuluma ngobani. Iliphi lelo gama? Yileli elithini? Asilifunde sonke igama uDuma. Yindaba grade 1 kube khona osonhlamvukazi abawu2. Yindaba lelisi. Ingoba ekuqaleni khona bani? Oshuthi sekuqaleni komusha. Usonhlamvukazi omunye ingoba
Ingoba igama lomuntu, right? Awungisikeleke ngesikele sakho igama elithi uDuma. Usike kahle nje. Uhambe kahle uthi. Ungalokhu uncela grade 1. Right? Lithini igama? uDuma. Right, sibeke phansi ke. Igama elilandelayo lapha emshweni wakho kukhona igama elikhombisayo ukuthi ubengayedwa uDuma la. Akayedwa uDuma kule ndawo. Yiliphi lelo gama? uDuma akayedwa, Thembelihle. Yilele lithini? Nozani. Lipha ungikhombise ekuqala ngilibone. Lele lithi Nozani. Lifunde lapho ngilibone ekuqala. Nozani. Right? Awungikhiphele lona ke futhi igama elithi Nozani. Right? Naleli gama futhi elithi Nozani libuka ngangani? Nalo futhi linani? Ochaza ukuthini uSonhlamvukazi? Igama lomuntu, right? Asiqhubeke. Khona ke manje igama elishoyo ukuthi benzani. Khuluma kakhulu. Asisho sonke? Bahlezi. Liphi lelo gama? Asilikhiphe. Bahlezi. Ungawalahla amagama akho. Ileli gama elithini? Good, Minenhle. Ileli gama elithini? Ungasifunde. Yebo, liphi lelo gama? Lifunde bo? Ungasifunde. Asilikhiphe. Ulikhiphe nophawu lwakho. Right? Yini yona le abafuna abe nayo umkhulu ukuze abafundele? Kufanele abe nani umkhulu ukuze abafundele? Yesiphumlani? Yileli gama elithini lisho njengoba libhalwe lapho? Igama elithini? Incwadi. Asilikhiphe. Wenzani njengoba uthi ungasifundela incwadi mkhulu, wenzani lo khulumayo? Khona igama elishoyo ukuthi wenzani njengoba ekhuluma nje. Khona igama elishoyo ukuthi wenzani njengoba ekhuluma khona? Yileli gama elithi kucela, kusho ukuthi uzani wenzani? Uyacela. Liphi igama elithi kucela? Liphi Brandon? Lifunde. Lifunde futhi? Lifunde Brandon? Asilikhiphe ke igama elithi kucela. Right? Egcineni ke manje sesiyathola ukuthi ubani kanti lo okhulumayo la. Yiliphi ke lelo gama? Ubani lo okhulumayo lana? Uzani. Ubani lo ocelayo lana? Uzani. Angiphakamisela igama elithi Uzani ngbo? Right, beka phansi. Sesusike sawuhlakaza ke kumusho wethu ke manje sawuhlakaza. Awungisho ukuthi ubuthini konje oqala. Uba nokhumbulayo. Konje bekuthiwani la? Bekuthiwani ake nisho nonke nje ngizwe? uDuma noZani bahlezi nomkhulu. Yeah. Yeah, ibithini indaba yethu? Asisho sonke ekuqaleni? uDuma. Ubani okhumbulayo ukuthi bekuwuDuma bese qhutshwa kwakuthiwa? Ubani ongakhumbula ukuthi liphi igama ekufanele libe la? Uyakhumbula libe lithini? Uthini? Nozani. Awungivezele lelo gama ngilibone elithi Nozani qala ngilibone la kuwena. Yes. Ilona, siyabona? Good. Okay, asisho? Funda la ngikhoba khona? uDuma noZani. Konje bekuthiwani la? Bekuthiwani lana? Bahlezi. Liphi lelo gama elithi bahlezi qala ngikhombisa ngibona. Ngikhombisa eqala. Bahlezi. Asisho? Bahlezi. Bese bethini ke konje la? Bese bethini lana? Ungasifundela. Right umafitha asilivezeni ungasifundela. Good. Right? Nanti asisho ke? Asibheke ke bese siyafunda.
Ungasifundela incwadi. Ubani ozosho la? Ubani ozosho la? Ponya. Khuluma kakhulu. Good, Ponya. Lithi leli mkhulu leli lihamba nombusi. Awuliveze. Awuliveze. Liphi Ponya? Liphi? Ungasifundela sifunde sonke. Ungasifundela incwadi mkhulu. Right? Asiqhubeke. Ucela bani? Ucela bani? Nangamso? Ucela? Good. Kucela uZandi. Liphi lithi uZandi? Vese. uZandi weSolokosi. Okay? Nakho asifundeni sipheleleke manje indaba yethu. Asifundeni ke sonke sibheke ebhodini. Nangami subheke ebhodini asifundeke. Uduma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. Kucela uZandi. Uyabuyisela ngani grade 1? Qhubeka incwadi. Qhubeka mkhulu. Right, asifundeni ke sonke. Uduma noZandi bahlezi nomkhulu. Yeah. Ungasifundela incwadi mkhulu. Ngiselani nobabili wephile aphile khona uzosiza la. Fundani ke futhi okugcina. Uduma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. Kucela uZandi. Right? Njengoba linjalo ke bangani mina ngeke ngize ngilibhale ebhodini uyezwa. Njengoba kade silenza la wena usuzolibhala exercising lakho, okay? Angithi uzokwazi? Oh, ngoba mina ngeke ngilibhale. Awuvuli exercise ungahliphizi lapha. Lesingaki? Sengibhala ngedwa. Umsombuluko kunjani eminyango Liyana? Kunjani? Kuyashisa. Uzobhala ukuthi uyahlekisa umkhulu. Bhala. Ntolo kushishisa, right? Qhubeka. Incwadi, ikwincwadi. Ya bese kuthi mkhulu. Konje bebefunani? Bebe nenkinga yani izodwa? Bebe nenkinga yani lapha kulela khaya? Uthi bebe nenkinga yezibuko, akuyona impendulo eqondile leyo bangani. Bebe nenkinga yokuthi kwenzekeni. Bebe nenkinga yokuthi kwenzekeni. Bekwenzekeni njengoba kade benenkinga yazi? Bebelahlekelwe yibuko kodi wena Nxele bebelahlekelwe yibuko bayifuna ubani ungakhumbula ukuthi bebeyifuna phi ibuko bayifunephi akho bebeyifuna ekhabetheni baphinde bayifuna futhi yes bayifuna ngaphansi kombhede bayifuna futhi lekosi ngaphansi kwesitulo bayifuna futhi bayifuna nalapha futhi ibuko sekhohliwe umntolo bayifune nalapho yes bayifune phakathi kuphi kubhavu indeed bayifune uthi qinisele methe etafuleni kufanele athini ngaphansi bekuthiwa ngaphansi noma ngaphezulu kuthiwa ngaphezu kwetafula kanti ngaphansi kwesitulo kanti ibuko zona bezilaphi kanti bezilaphi ibuko zamkhulu bezilaphi yes bezilaphi ibuko bezisekhanda ibuko zamkhulu god
Okay, ibinjalo-ke indaba yethu kodwa sizoke sikhumbule lo musho lo ekade siwufunda izolo. Ubani konje ongakhumbula ukuthi ubuthini? Ake nushona. Umusho lo ekade siwubhala izolo. Ake nushona yonke ngizwe. UDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ya. Ungasifundela incwadi mkhulu. Kuphela uza. Asibuke. Nanku lo musho ekade siwufunda izolo. Siyawubona? Ake siwufundeke futhi liphi roller? Ake siwufundeke futhi. Ngiyabonga. Ake siwufundeke futhi. Wonke umuntu ebhekile. UDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. Ya. Kuphela uza. Nawe-ke grade 1 mangabe usufunda noma ngabe ufunda incwadi noma ngabe ufunda umusho wakho ungabokwenza ukuthi uDuma noZandi asisho kanjalo uyayibona leyo asiwabala amagama kodwa sifunda sihlanganisa into esifundayo okay asifunde kokugcina uDuma noZandi bahlezi nomkhulu ungasifundela incwadi mkhulu kucela uZandi sengizokufihlela-ke lo wami bese ungibeke lo wakho ube nje angithi akhona amagama akho awukhipha amagama akho ngibona awungibeke lo wakho-ke nawo ubeke unawo amagama lilo noma ningabeka nobabili-ke kulungile noma ningabeka nobabili noponya kulungile uyabona ngoba maningi noma ningawabeka nobabili omunye awayeka wakhe nibeke nobabili ngoba indawo izosuka inganeli ulivulelani i-exercise ngoba sibeka amagama lawa sakhumusha beka nobabili nawe nilekelele phela nibeke nobabili beka nishonele nithi beka nishonele khona umusha uzokwanela kahle UDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. wakubekekeni Kuphela uza. ngithe mina beka nishonele UDuma noZandi bahlezi nomkhulu. ngithe sebenzisani lawa nobabili ngoba indawo ayikho lokhu ukubamba into ongayazi ukubamba uyeka la fundani lapha nobabili Uza. right kuyabonakala ukuthi abantu bakwazile ukukubeka ake siphinde soqova kokugcina bekusheshise-ke manje bekusheshise bekela nani nibeke kusheshise-ke manje lekelela nani nibeke kusheshise manje basenza kancane namanje makhetha nezakwazi uqhubeke umusho uDuma noZandi uqhubeke ushonele bahlezi nomkhulu bese uyaqhubeka-ke ngezansi UDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. Kuphela uza. right wonke umuntu kwenzeni awuphinde ubheke ukuthi ukwenze kahle wonke umuntu ukwenze kahle so hayi-ke funda kokugcina kanye UDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. Kuphela uza. okay usungawaqoqa-ke manje amagama akho ungabisawafake e-exercisini niwaqoqe nje uzowathatha ubandila wabeke lapha niwabeke ekhoneni wonke noma ningawahlanganisa kulutho nifundele ligama bahlezi asilifunde bahlezi right uphetha ngithi uthoko wakho
Okay, liqala ngobani leli gama? Asisho sonke? Liqala ngobani leli gama? Liqala ngobani? Right, asibukeke. Liqala ngo ba. Ngoba. Awungibhaleli uba. Kawu-3 ebhodini lakho. Shesh. Ba. Awungibhalele uba. Beka phansi-ke. Ngithe mbhale kangaki kwena aphile? Wena umbhale kanye. Mina ngithe mbhale kawu-3. Kulandela mani egameni lethu? Kulandela uhle. Awungibhalele uhle kawu-3. Kulandela bani? Kulandela uzi. Awungibhalele uzi kawu-3. Qeda mafethu, qeda sheshisa, qeda. Right, awufunda igama lokuqala beka phansi. Funda igama lokuqala. Lesithathu. Cish. Usucisheni? Awungibhalele igama lesibahlezi lapha ebhodini lakho kanye. Ya. Awuvula i-exercise lakho masish. Fanele ngabe usuqedile. Sesegameni elilandelayo. Sesiya ebhodini lethu futhi. Konje bebefuna bafundeleni umkhulu? Bebefuna bafundele? Bebefuna bafundele incwadi. Liqala ngobani lelo gama? Liqala ngo I. Asibeke nangu U. I. Asisho? Asisho? Bhala I. Sisabhala I kawu-3. Ya, kulandele bani? Kulandele? Un, no, c, no, wo. Uyaba bani? Ubani? Un, no, c, no, wo. Bese kuba u, nwa. Nwa. Bani nwa. Kawu-3. Nangu ngimphakamisile unwa. Nangu uyambhala nani. Njoba wena. Kulandele bani grade 1? Kulandele? D. Bhala ke D. Beka phansi. Funda igama lokuqala. Incwadi. Elesibili. Incwadi. Elilandelayo. Incwadi. Ya, cish. Bhala ke kanye ebhodini incwadi. Qala ngokubhala ebhodini. Bana aphile khona ezobona. Kuba lo ngabonakali lana. Sheshisa. Awucheck ukuthi ulibhale kanjani nani nawo? Check ukuthi ulibhale kanjani. Li right? Lifundeke la ebhodini incwadi. Exercise. Sofunda kanye kanye neso grade 1. Wonke umuntu ubhekile angithi? Asifundeke okugcina Thembe lihle nawe ubhekile awuhlafuni. Right, asifunde nawe. Uyahlekisa umkhulu. Right. Uyahlekisa umkhulu. Uduma noZandi bahlezi nomkhulu. Ungasifundela incwadi mkhulu. Kucela uZandi. So, nansi indaba yethu ithi uyahlekisa umkhulu. Thina manje sesizozakhele yethu indaba engasezusho ukuthi uyahlekisa umkhulu. Ake sicabangeni ukuthi ubani omunye esingathi uyahlekisa la ongahlala nezingane ekhaya. Aphakamisa isandla ungitshela. Ubani omunye esingathi uyahlekisa kodwa singaseyena umkhulu omunye ongahlala nezingane ekhaya. Uthini wena? Uthi uyahlekisa ugogo. Omunye uthini?
Uyahlekisa ugogo. Uyahlekisa. Uyahlekisa umalume. Omunye uthini? Uthi umalume. Omunye uthini? Uyahlekisa. Phindisa. Uyahlekisa ubaba. Okay? Ubanike esingamusho la. Omunye uthi uyahlekisa ugogo. Uyahlekisa umalume, uyahlekisa ubaba. Ubani ongcwele somthatha? Sizothi ubanike phakathi kwalabaya. Sothi uba uthi unelisa ugogo. Obani abathi uyahlekisa ugogo? Phakamisa isandla. Yehlisa. Obani abathi uyahlekisa umama? Hawu. Abathi uyahlekisa ubaba? Oh, yilaba baba u2, 3. Hayi, kusho ukuthi sothi uyahlekisa. Asisho phela okusho abantu abaningi sothi uyahlekisa ugogo. Asitheni uyahlekisa ugogo. Ngizobhala mina la. Asisho ke uyahlekisa. Uyahlekisa ugogo. Right. Nansi-ke indaba yethu ngeke isasho ukuthi uyahlekisa umkhulu izothi uyahlekisa ugogo. Ake sibheke-ke kusho ukuthi konke-ke sizokushintsha la ukuthi khona ugogo ngeke sisasho phela thina manje ukuthi umkhulu sesizothi ugogo. Right, ake sibheke la. Kuthini lana? uDuma noZandi bahlezi nomkhulu. Angithi sesishintshe la kuseyona lesekuyile kusho ukuthi ngesisasho ukuthi uDuma noZandi sesothinike. Akuseyena uDuma noZandi. Asishona abantu. Ngcono masisho abala endlini yabo? Sotho bani la endlini? Obani la endlini? Sotho ba? Uowami nobani? Nobani? Nontando, mina ngikhetha uNtando. Kuqale bani la umfana ngithi? Kusho ukuthi sesothini? uNtando noowami bahlezi noba. Bani ozosibhalela lokho la? uNtando. Awusibhalele. uNtando noowami. Umusho ukhumbula ukuthi uqala kanjani? uNtando no mncane lo. Bahlezi nogogo. Usebhalile kulindo kuhle kodwa lindo kuhle sifunde. uNtando noowami bahlezi nogogo. Ubhalele kulindo kuhle kodwa niyabona amaphutha? Yes. Siyawabona bangani? Kulungile, asiqhubekeni. Ya. Sethini siyaqhubeka ithini indaba? Ungasifundela incwadi mkhulu. Sesizothinike thini? Uzosenzelana ugogo? Uzosifundela nogogo? Asisho. Ungasixoxela inganekwane gogo. Ubani uzibhala lokho? Ungasixoxela ane. Shesh. Ungasixoxela qala ke nawe la. Simtshelene simkhumbuzeni. Ungasixoxela ini inganekwane. Good. Asifunde. Ungasixoxela inganekwane gogo. Kucela ba? Intombazane lecelayo. Cela bani? Kucela uowami. Kucela uowami. Ngophala ba? Obhala. Kucela uowami. Good. Asisho? Kucela uowami. Uyayibona ke nje le eseyokuqala esesiqedile ngayo sesiyadlula ke. Sesizalana ke manje. Uyaphendula umkhulu la uthi yebo mntanami. Kulungile ke? Ziphi izibuko? Uzofuna izibuko nogogo?
ugogo uzofunani mangabe ezoxoxa inganekwane? Yini le ugogo azoyidinga uma ezoxoxa inganekwane? Uzodingani? Uzodingani ugogo? Uzodingani? Woza kuqala uzobhala ukuthi yebo umntana wami Sule Nkosi. Bhala ukuthi yebo umntana wami. Yebo. Yebo. Umntanami. Right. Okay, usebhalile ukuthi yebo umntanami uzothini ugogo ufunani ke la meza xoxa indaba. Fanele abe nani ngoba ugogo akafuni izibuko. Aphela. Uthi uphila sanda udinga isitulo ugogo wena uthi udinga ucansi. Ogogo bathanda ukuhlala phi? Kusho ukuthi sothatha okwasilethelwe. Woza ke uzobhala nokuthapha. Luphi kusho ukuthi uzothini kugogo la? Ngoba kezwe usho ziphi izibuko zami uzothini? Luphi in lwami. Bala. Uzothini ugogo? Luphi. Shoshis. Luphi. Luphi ucansi. Good. Ya. Bese asiqhubeke. Funda la kuqala. Wavuma umkhulu. Sesothini ke la? Wavuma. Siyabonga ke bangani. Lalelani ke. Konke lokho esesikubhale la sekuyindaba yethu entsha ngithi. Sesizoyibhala ke manje exercise nethu asibhali le kodwa sibhala le. Angithi niyabona ukuthi babhale kanjani? Ake sifunde futhi. Uyahlekisa ugogo. Ibhekeke ngoba usuzoyibhala. Ntando no owami bahlezi nogogo. Right? Ungasixoxela inganekwane gogo. Kucela uowami. Yebo mntanami. Luphi ucansi lwami lokuhlala? Wavuma ugogo. Lokhu nje sesokubhala ema-exercise nethu. Thina sizobe sithatha la bese wena ubhala ngendlela correct yokubhala exercise. Nangithi bingekho imigqa lapha. Ingakho bebebuye batshekise wena umugqa we-exercise uzokwenza ukuthi uqondisa ngithi. Ubhalo sonhlamvukazi la kufanele babhalwe khona ngithi. Right. Vuli exercise lakho. Noma lo ngala iqaleni. Hawu lusandi exercise ulimise kanjani?